एक म्हजो ओल्ड क्लायंट म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आपल्या भावान आपल्या बापायची जी प्रॉपर्टी आसली ती भायल्या भायर विकली, सेल डीड करून मेकळो आलो आनी ज्या मनशान ती प्रॉपर्टी विकती घेतिल्ली तेणे आतां म्युटेशन करपाक मामलेदारान एक एप्लिकेशन केला. तो म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्या बापायची प्रॉपर्टी आपल्या बापायचें नांव सर्वेर लागलां आनी भावान भायल्या भायर विकले, आपुणूच एकटो चलो म्हूण ताका सांगलें, तेणें कितें डॉक्युमेंट केलें जाल्यार आपूण नको आनी बापायचें नांव आसा म्हणून आपल्याक नोटीस आयली मामलेदाराची की एक तिसऱ्याच मनशान त्या जागेर आपलें नांव घालूंक अर्ज केला म्हणून. हांवें म्हटलें मागीर तुवें कितें केलें? हांव म्हणूंक लागलो मामलेदाराच्या ऑफिसान गेलो ती केस आसली तेन्ना आनी हांवें ऑब्जेक्शन घातलें. बापायचें डेथ सर्टिफिकेट लायलें, म्हाजें बर्थ सर्टिफिकेट लायलें आनी ऑब्जेक्शन घातलें की तूं हें करूं शकना. कायद्यान आवय बापायची प्रॉपर्टी आसता ती सगळ्या भुरग्यांक येवंक जाय. हांवें ती विकूंक ना म्हणून म्हाज्या बापायचें नांव थंयचें काडूंक तुका हक्क ना आनी नवो घेतला कोण पळय म्हणटा आपणे प्रॉपर्टी घेतल्या सेल डीड तेणें लायला ताका आपलें नांव त्या फॉर्मार हाडपाचोय कसलोच अधिकार ना. हांवें म्हटलें मागीर कितलो टायम गेलो? आतां म्हणूंक लागलो 1.5 वर्स जालें. हांवें म्हटलें तेणें कोणें तो सेल डीड केला, तो रजिस्टर जाला सब रजिस्टरान, आतां तो सेल डीड सारको न्हू. हांवूय म्हणटा म्हटलें जर तुजें कन्सेंट घेवंक ना भावान वा प्रॉपर्टी तुमचे मिट्स एंड बाउंडान डिवायड जावंक ना इन्व्हेंटरी घालून फॅमिली पार्टिशन तुमचें जावंक ना तर तो विकूं शकना. पण मामलेदार कितें करतलो, डेप्युटी कलेक्टर कितें करतलो आनी फाल्यां ही केस ट्रिब्युनलान गेल्यार ट्रिब्युनल तरी कितें करतलो? कित्याक मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर वा ट्रिब्युनलाक खंयच्याय डॉक्युमेंटाचो मागीर तो सेल डीड आसूं, गिफ्ट डीड आसूं, वील आसूं हें नुलार करपाचो म्हणजे ते डॉक्युमेंट जे रजिस्टर जाल्या ते नल एंड वॉइड डिक्लेअर करपाचें ज्युरिडिक्शन ना, अधिकार ना. तुवें कितलें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी त्या मामलेदाराक सुद्दां जरी दिसलें की बाबा ना एक भाव विकूं शकना तरी सुद्दां ह्या डॉक्युमेंटाच्या आदारार म्हणजे सेल डिडाच्या आदारार जो कोणें प्रॉपर्टी घेतला तेजें नांव थंय येतलें. म्हणून पयलीं सिवील कोर्टान वचोंक जाय आनी जो सेल डीड तो केला तो चॅलेंज करूंक जाय आनी सिवील कोर्टान वचून डिक्लेरेशन मागूंक जाय की हो सेल डीड आसा नल एंड वॉइड करचो आनी जी प्रोसिडींग चालू आहा मामलेदारान ती स्टे करची. तरी कोर्टान समजा स्टेची ऑर्डर सुद्दां दिली ना तर केस घातला हें तुवें व्हरोन थंय मामलेदाराक दाखोवं शकता. तूं खुबश्यो केसी अश्यो जाता कोण अशे भाव तुमचे सयरे सेल डीड करतात वा आवय बापाय कडल्यान गिफ्ट डीड करून घेता आपल्या नांवार आनी जेंकां कायदेशीर हक्क येता प्रॉपर्टीन ते जे वारसदार म्हणटा आमी लिगल हेर्स तांकां न कळत तांकां न सांगता प्रॉपर्टी तिसऱ्या मनशाक विकून उडयतात आनी ती विकली प्रॉपर्टी की तो तिसरो मनीस जो घेवपी आसा बायर जो आसा तो वचून म्युटेशनाक मामलेदारान अर्ज करता, एप्लिकेशन करता. तेन्ना मामलेदार फक्त इतलेंच पळोवंक शकता की जेचें नांव ते सर्वे रिकॉर्डार आसा ऑक्युपायर म्हणून तेणी ही प्रॉपर्टी एका विकल्या काय ना. आनी सेल डीड जो आहा तो सारको न्हू, तो कायद्यान बसना हें खबर आसून सुद्दां मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर वा ट्रिब्युनल तेजेर ओपिनियन दिवं शकना वा तेजेर कसलीच ऑर्डर पास करूं शकना. जो रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट आसता तो कॉम्पिटंट कोर्ट म्हणजे सिवील कोर्टान वचून सेल डीडान जो पर्चेसर म्हणून दाखयला तेजेर केस घालून कोर्टाची ऑर्डर घेवची पडटा की तो सेल डीड सारको न्हू, तें गिफ्ट डीड सारकें न्हय वा तें वील केलां तें सारकें न्हय म्हणून कोर्टाची ऑर्डर घेवचें पडटा, डिक्लेरेशन घेवचें पडटा. तेन्नाच तो डॉक्युमेंट जो आसता तो नल एंड वॉइड जाता म्हणजे बेकायदेशीर थारता. पण थोड्या वेळार कितें जाता मामलेदारान कोण अर्ज करतात ताका थंयच हाडून दुसरें ऑब्जेक्शन घालतात. मामलेदार मागीर जो कोण पर्चेसर आहा तेजें नांव चडयता सर्वे फॉर्मार. ते मागीर जे ऑब्जेक्शन हाडटा तें डेप्युटी कलेक्टरान अपील करता, थंयसरूय तेंच्या अगेन्स्ट वयता. मागीर ट्रिब्युनलान वता, थंयसरूय तेंच्या अगेन्स्ट वता. कित्याक हे तिनूय ज्यो ऑथॉरिटी आहा रेव्हेन्यू ते टायटल व्हेरीफाय करूं शकना प्रॉपर्टीचें. पण हे लोकांक कळना आनी थंय वर्सां काडटात. तांकां जर सांगलें बाबा सिवील कोर्टान वचोंक जाय भियातात
सिव्हील कोर्टान गेले जाल्यार कितलीं वर्सां वयतलीं सांगूंक जायना, पण हांगा तुमी 2-3 वर्सां उगडयताच. ताका कितेंच वालोर आसना. तुमचो टायम आनी तुमचे पयशे वेस्ट जातात. सगळ्यान पयलीं जे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट आसा ते जर चॅलेंज करूंक जाय, सिव्हील कोर्टान वचप हो एकच ताका कायदेशीर मार्ग आसा. हें लक्षांत दवरात. कोर्टान वेळ वयता, तारीख पे तारीख पडटा, हें सगळ्यांक खबर आसा. पण कायदोच तसो आहा, ताका आमी तरी कितें करतले? खरें न्ही? तुमकां कितें दिसता?